अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस वक्त हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की नज़र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी पर लगी हुई है। एक जानिब फितना और ख्वारिज तो दूसरी तरफ गैर मुल्की ताकतों के अलाकार दहशत गर्द। पाकिस्तान की अस्करी और सिविल क़यादत भरपूर अज़्म का इजहार कर रही है कि दहशत गर्दी के नासूर से मुल्क को पाक कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान की बात करें तो दहशत गर्दी यहाँ का पुराना इशू रहा है। हर दौर में इसकी वजूहात भी मुख्तलिफ रही हैं, मगर बलूचिस्तान के मसाइल की बात करने वाले अक्सर दानिश्वर बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े मसले को या तो सिरे से नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर इस पर कम बात की जाती है। पाकिस्तान के दूसरे सूबों की तरह बलूचिस्तान में भी इंतखाबात के जरिए मुंतखब हुकूमतें कायम होती रहीं। बलोच अवाम के चुने नुमाइंदों को हुकूमत बनाने के मौके भी दिए जाते रहे। ये पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ कौम परस्तों को कई बार हुकूमत बनाने के मौके मिले। एक तहकीक के मुताबिक 1972 से 2023 तक बलूचिस्तान को सिर्फ तरक्याती बजट की मद में 1.5 खरब रुपए मिले। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के अरबों रुपए का कोई बाज़ाब्ता हिसाब ही नहीं है। इस सब के बावजूद 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में 70% अफराद गरीब हैं। बलूचिस्तान के 30 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। यूनिसेफ के मुताबिक कोयटा शहर में करीबन 1.01 मिलियन आबादी के लिए सिर्फ 63 सरकारी सेहत की सहूलियात हैं, जबकि 20% यूनियन काउंसिल्स में कोई सरकारी सेहत की सहूलत दस्तयाब नहीं। कोयटा का अगर ये हाल है तो बाकी बलूचिस्तान का क्या हाल होगा? कहाँ है बलूचिस्तान के अवाम के हिस्से का अरबों रुपया? बलोच अवाम के हक को कोई नहीं, खुद कई बलोच सरदार ही लूटते आए हैं, जो कराची, इस्लामाबाद, दुबई, बरतानिया और यूरोप के ममालिक में इन्हीं पैसों से शहजादों सा तर्ज जिंदगी गुजारते हैं। करोड़ों की कारों में फिरते हैं, महलनुमा घरों में रहते हैं, अवाम के हिस्से का फंड गबन करते हैं, विफाक से अरबों की रॉयल्टी लेते हैं। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से सिर्फ बलोच अवाम का लूटा गया 730 मिलियन रुपया बरामद हुआ। इन हकाइक के होते हुए विफाक को बलूचिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार विफाक को करार देना किस हद तक जायज़ है? क्या बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतों के इशारों पर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद और गिरोहों ने अपने इन सरदारों से पूछा कि विफाक उनको जो हक दे रहा है वो कहाँ है? ऐसे में अब सवाल यही है कि बलूचिस्तान के अवाम को कब तक गुमराह करने की कोशिश की जाती रहेगी? कब तक गरीब बलोच को ऐसी गवर्नेंस की कीमत अदा करना पड़ेगी? सवाल तो ये भी है कि क्या बलूचिस्तान की सूरत हाल तकाजा नहीं कर रही कि मामलात को सियासी अंदाज से हल करने का वक्त गुजरता जा रहा है? इसी पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और रज़ा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बलूचिस्तान के मारूजी हालात, क्या सियासी ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं? ज़ैगम साहब, जो इस वक्त ग्राउंड रियलिटी है, वाक़यात, दहशत गर्दी के मामलात, आम वहाँ के लोग जो हैं वो जिस तरीके से इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, फिर बलोच सरदारों, सियासतदानों की करप्शन, लूट मार, हर बार रुख विफाक की तरफ कर देना जो वहाँ के नुमाइंदे हैं, क्या ये सब कुछ इतना ही आसान है? गुमराह करना इतना आसान है? ऑप्शंस क्या महदूद हो रहे हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर? सबसे पहली बात तो आयशा ये है कि इस वक्त ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं। सियासत पीछे चली गई है और जो अस्करियत है वो आगे आ गई है, इसलिए कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है, अलहदगी पसंदी के एजेंडे पर उसका इसरार है, उसको बाहर की मदद मिल रही है। एक आप मिसाल ले लीजिए, अफ़गानिस्तान, जिसको हमारे इमरान खान ने कहा है कि दोस्त को दुश्मन मत बनाओ। अगर ऐसे दोस्त होते हैं तो शायद दुश्मनों के सर पे सींग होते होंगे। जब 1948 में जो उस वक्त के प्रिंस थे कल्लात के जो मीर थे, उन्होंने जब कल्लात का इल्हाक किया तो उस वक्त शहजादा अब्दुल करीम भागकर अफ़गानिस्तान चले गए। अफ़गानिस्तान ने उन्होंने पनाह ली और वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बगावत का आगाज़ अफ़गानिस्तान ने करवाया। 1979 में जब रूसी फ़ौजें आईं और पाकिस्तान ने मदद की इस्लामिस्ट की, आपको पता है अफ़गानिस्तान में कितने बलोच अस्करियत पसंद मौजूद थे? 40,000 बलोच अस्करियत पसंद उस वक्त पनाह लिए हुए थे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, उनको जदीद असला अवेलेबल था। और ये 1989 में जब मोहतरमा ने आम माफ़ी ली और उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब रूस हार चुका है, जा रहा है, अब हमें वापस ही जाना पड़ेगा, तो वो तब आए और वही खेल अब हो रहा है। सूबा उनका निमरोज़ दोबारा से एक सेंटर है, दूसरे बिरादर भी यही कुछ कर रहे हैं।
تو یہ جنگ تو لڑنی ہے, اس پر کوئی ifs اور buts نہیں ہو سکتے, اور جہاں تک اس جنگ کی بات ہے, اس جنگ کو سیاسی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا, اس جنگ کو جنگ کے طور پر لڑنا ہوگا. اب دوسری بات جو ہے, جو بہت اہم بات ہے, سب لوگ تو جو بلوچستان کے ہیں وہ تو نہیں مل گئے نا انسرجنٹس کے ساتھ. بہت سے لوگ الگ تھلگ ہیں, بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں, کچھ فینس پر بیٹھے ہیں کیسے ہم بلوچستان کی باقی آبادی کو الگ تھلگ کریں ان سب سے, تاکہ یہ جنگ اگر 10 سال چلنی ہے تو 5 سال چڑھے, 5 سال چلنی ہے تو 2 سال چلے. پہلے ہی بہت لمبی یہ جا چکی ہے. 2004 سے یہ انسرجنسی جاری ہے بلوچستان میں, اور وقتاً فوقتاً اس کی صورتحال خراب ہو جاتی ہے. اس وقت یہ صورتحال بہت ہی سیریس ہے. اب وفاق کا جو قصور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کے ساتھ الائنس کیا ہے بلوچستان میں جو لوگوں کے درست نمائندے نہیں ہیں. اگر درست نمائندوں کے ساتھ بات کی جاتی, چلائی جاتی جیسے چل رہی تھی, انجینئرنگ نہ کی جاتی, خاص طور پہ تبدیلی پروجیکٹ کے ذریعے جو وہاں پہ انجینئرنگ کی گئی اور وہاں کا کنٹرول مکمل طور پر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا گیا جو کسی طور پر وہاں کے نمائندہ نہیں ہیں. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حل کیا ہے کہ عوام اور ریاست کے درمیان میں آپ رشتہ جوڑیں اور رشتہ بنائیں. وہ رشتہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ رشتہ 2 طریقوں سے بنتا ہے. ایک وہ رشتہ بناتے ہیں سیاسی جماعتیں, کہ ایک ان کا پاؤں ریاست میں ہوتا ہے اور دوسرا عوام میں ہوتا ہے. عوام اور ریاست کے درمیان میں لنک ہوتی ہیں. زیغم صاحب, قطع کلامی کی معذرت, مگر بلوچستان کے حالات میں تو کیا ہمیشہ ہی ریاست نے وہاں کے سرداروں کو, مطلب ماضی میں بھی سردار آگے رہے, ان کا کانٹیکٹ رہا, انہوں نے جیسے بھی وہاں کے عام لوگوں کو ٹریٹ کیا, ریاست نے ان کو سی سہولت دیے رکھی, تو یہ تو ایک پرماننٹ فیچر رہا وہاں کا, چاہے آج نمائندگی کسی اور کے پاس ہو. دیکھیں عائشہ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سردار ہے یا مڈل کلاس ہے, وہاں پہ لگڑ بگھا ہے یا بھالو ہے. سوال یہ کہ کیا وہ عوام کا نمائندہ ہے؟ پنجاب بھی تو منتخب کرتا ہے نا, یہ سارے شوگر ملوں والوں کو منتخب کرتا ہے نا, کیسے کیسے کرونی کیپٹلسٹ کو منتخب کرتا ہے نا. یہ مسئلہ تو نہیں ہے. کس پہ ہم اعتراض کر سکتے ہیں کہ سندھ والے اس کو نہ چنے, اس کو نہ چنے, چننے دیں, وہ سرداروں کو چنتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہاں کوئی سردار ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی مڈل کلاس والا ہے تو کیا وہ لوگوں کا نمائندہ ہے؟ کوئی بزنس ہے مین ہے تو لوگوں کا نمائندہ ہے؟ سوال یہ ہے, یہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں بچیں گے تو ریاست کے ساتھ لنک نہیں بچے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ سیاست یہ والی ریوائیو کرنی. دوسری بات میں ایک چیز اور ایڈ کر, دوسری چیز ہوتی ہے سول سوسائٹی, دوسرے عوامی ادارے, ٹریڈ یونینز, اسٹوڈنٹ یونینز, این جی اوز, یہ سب جو ہیں قبائل کے نمائندے جو سردار کہہ رہے ہیں, اگر وہ غیر منتخب ہے تو بھی وہ ایک سول سوسائٹی ہے, لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, ان تک پہنچنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم عوام کے دل جیتیں اور زیادہ جیتیں. جن گریونسز کی بات, جن گریونسز کو جھنڈا یہ لوگ لے کر پھرتے ہیں, ان گریونسز کو ہم ایڈریس کرنا ضروری. جو ان کے جھوٹے اور دھوکے والے بیانیے ہیں, ان بیانیوں کا بھی حل کریں, اور ان بیانیوں سے بھی سول سوسائٹی نے اور پالیٹیشنز نے نمٹنا. درست. حسن نثار صاحب, جو بلوچستان کے حالات ہیں اور جس طریقے سے خبریں وہاں سے آ رہی ہیں, آپ کے خیال میں سیاسی آپشنز محدود ہوتے جا رہے ہیں؟ عوام کے دل کیسے جیتے جا سکتے ہیں, یا فی الحال ہمیں وار لائک سچویشن سے پہلے نمٹنا ہے, باقی باتیں بعد میں ہوں گی؟ دیکھیں, عوام کے دل تو پھر پنجاب میں بھی اور سندھ میں بھی اور ہر جگہ ہی جیتے جانے چاہیے, چونکہ یہاں بھی حالات وہی ہیں. بڑی خوبصورت بات کی ہے زیغم صاحب نے کہ اگر لوگوں کے نمائندے نہیں آئیں گے تو یہاں بھی انہوں نے وہ جو بات کی ہے کہ یہاں شوگر ملز اور فلانا, تو یہ یہاں کے سردار ہیں, سرداروں کی نوعیتیں ہوتی ہیں نا. اچھا, بلوچستان کے معروضی حالات ہمارے عمومی حالات کی لیڈ یا سپر لیڈ ہیں. یہ صحافت کی ایک ٹرم ہے. جی بالکل. جو اوپر ہوتی ہے اور پھر نیچے ہوتی ہے لیڈ. میں آپ کے لیے نہیں, میں آپ تو ماشاءاللہ لائق فائق ہیں, میں اپنے ویورز کے لیے کہہ رہا ہوں. سو ہمارے بلوچستان کے معروضی حالات وہ لیڈ سپر لیڈ ہیں اخبار کی. لیکن بہت اچھا ایکسپلین کر دیا ہے زیغم صاحب نے, لیکن ہر جگہ یہ انہوں نے اسٹیٹ کے ساتھ لا تعلقی کی بھی بات کی ہے. میں ہر جگہ عجیب سی ڈپریشن, فرسٹریشن اور لا تعلقی, اس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اسٹیٹ کے ساتھ ایک اندیکھی سی, ایک انسنی سی, ایک لا تعلقی
जैसे कोई अलहदा चीज़ है, वो उसमें इजाफा हो रहा है। और ये मैं बात पहले अपने प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ, आपके भी मैंने एक दो दफ़ा ये हवाला दिया। बुनियादी तौर पे मेरा फोकस चूँकि बहुत महदूद होता है, एक्सपोजर मेरा बहुत महदूद है, मैं 2 शहरों की बात कर रहा हूँ जहाँ मेरा इंट्रैक्शन होता है। एक मेरा लायलपुर है, जिसको पता नहीं किस जहनीत ने फैसलाबाद बनाया, खैर एक लायलपुर और एक, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं। लायलपुर जो है वो आपका एक सनती, बहुत बड़ा सनती मरकज़ है, जिसमें बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, बेरोज़गारी का, लॉलेसनेस, ये वो सारा, और लोगों के अंदर लाताल्लुकी में इजाफा हो रहा है। एक बात आप ज़हन में रखें, जुमला दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि बलूचिस्तान के मारूजी हालात लूट, लीड, सुपर लीड, बाकी भी कम नहीं है। ठीक, ये ज़हन में रखें आप। दुरुस्त हो गया। हाँ, शहजाद साहब, बलूचिस्तान के अवाम एक जानिब दहशत गर्द हैं तो दूसरी तरफ हक लूटने वाले सरदार मौजूद हैं। बलोच अवाम क्या करें? अभी सियासी हल का ही इंतजार करें? नतीजा क्या निकलेगा इस सिचुएशन का जो इस वक्त? देखिए, इस वक्त इन हालात में जिसमें हम हैं, मेरा ख्याल है उसमें रियासत 1947 के बाद से बिल्कुल गलत रास्ते पे रही है। और वो गलत रास्ता क्या था कि रियासत ने कॉन्ट्रैक्ट किया और मुआहदा किया बलोच सरदारों के साथ कि हम तुम्हारे साथ मुआहदा करते हैं और तुम ये हमारे लिए काम करो कि तुम अपने लोगों को और बलूचिस्तान के लोगों को काबू में रखोगे। ये जो शुरुआत ही ऐसी थी जिसपे कि वहां पे कंट्रोल करना जरूरी था। ये एक रियासत की जरूरत थी कि उस पर काबू किया जाए, और ये मुआहदा उन्होंने हैंड ओवर कर दिया उन सरदारों को कि वो उनके बिहाफ पे रियासत, आज तक यही ताल्लुक और यही तरीका अपनाया गया, जिसकी वजह से अब आप वो पैसे गिन रही हैं जो कि 1.5 खरब रुपया इतने सालों में गया और उसका कोई नामो निशान पता नहीं लगता, या कोई सहूलियात लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो सारे का सारा जो रिसोर्सेज थी वो गई सरदारों के पास। तो बुनियादी वजह तो ये होगी। दूसरी बात, बेशक जंग की कैफियत है, लेकिन जंग की कैफियत के लिए भी कुछ थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ती है। जंग अंधे धुंध जाके आप जंग शुरू नहीं कर सकते। याद रखें, इंडिया की एग्जांपल देता हूं, जब ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना, 71 की जंग थी, इंदिरा गांधी ने जब अपने कमांडर इन चीफ को, आर्मी का जो था, मानिक शॉ को बोला कि मैं चाहती हूँ कि अब हालात वहां पे सियासी तौर पर इस तरह के हो गए हैं कि अब हमें अटैक कर देना चाहिए। उसने कहा मुझे 9 से 10 माह लगेंगे तैयारी कर, जबकि बॉयल पे था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, जल रहा था अंदर से। उसने फिर भी 9 से 10 माह लिए उस वक्त का इंतजार किया। इसका मतलब क्या होता है कि सियासी और अपने हालात इस तरीके से बनाए जाएं कि आपको कामयाबी की यकीनी हो। इसके लिए तो मेरा ख्याल है कि जो आपके इस वक्त सियासी हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि किसी किस्म का भी कोई एक्शन लिया जाएगा उसका असर उल्टा पड़ेगा आपके ऊपर। इसलिए सबसे पहले उस सियासत को सही करना है जो इस वक्त वहां पे कायम है। जो हालात वहां पे हैं वो हमें सबको नजर आ रहे हैं, उसकी खबरें आ रही हैं, किसी ना किसी तरीके से उसको क्वाइट करना है, उसको कंट्रोल करना है। मेरा ख्याल है कि सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। जिस सूबे का वजीर आला अपनी कैबिनेट मीटिंग में बैठ के ये फैसला देता है कि बलूचिस्तान के स्कूलों में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ा जाएगा और वहां पर पाकिस्तान का झंडा लगाया जाएगा बलूचिस्तान के स्कूलों में, मेरा ख्याल है वो ऑलरेडी अपनी जगह छोड़ चुका है। उस वजीर आला इस काबिल नहीं है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। सबसे पहले उस सूबाई हुकूमत को, जिसको कोई ओन नहीं करता, कोई भी आज जिसको रिप्रेजेंटेटिव बार बार कह रहे थे कि क्या लोगों की नुमाइंदा हुकूमत है या नहीं है, उसको हटाना मकसूद है, पहला स्टेप। दूसरी स्टेप, ऑल्टरनेट गवर्निंग ऑर्डर। अगर वो हटेगी तो क्या होगा? अब जब लोगों को डालना है तो उसके अंदर उन लोगों से जो कि इस वक्त आपको नजर आता है कि एजिटेशनल मूड में है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो आप पे हमले करते हैं। और एक चीज याद रखें कि रियासत की अना नहीं होती, हमने बलूचिस्तान पे कब्जा नहीं करना, वो हमारा इलाका है। हमने ये मेक श्योर करना है कि वहां के लोग और वहां के जो मकीन है वो पाकिस्तान के साथ अपना जो एक ताल्लुक है उसको निभा सकें, उसको कायम कर सकें। उसके लिए हमें उनकी सलाह लेनी है, उसका मशवरा लेना है, उनसे पूछना है कि कौन से आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस वक्त सियासत के अंदर या सियासत से बाहर भी, जो आपके जोमा हैं बलूचिस्तान के, जिनको कि आप एक छोटी सी कैबिनेट के अंदर तश्कील दें गवर्नर राज के नीचे, और फिर उससे 2 साल 3 साल के लिए मामला करें, 2 साल का मामला करें, जिसके अंदर कोशिश करें कि मामला को एडमिनिस्ट्रेटिवली, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से और बाकी चीजों के हिसाब से, और उन लोगों को जो कि इस वक्त आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपील करके आप अपने साथ मिला सकें। सही, ये तरीका होगा उन सियासी हालात का जिसके अंदर के, और ये वक्त इस्तेमाल करें आप जो आपके
गलत लोग हैं वो लोग कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से हैं, और सख्ती से उनको निपटा जाए अगर वो बॉर्डर्स के अंदर से आने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहले इसको पूरा मौका दे लीजिए। जब ये आप मौका दे लेंगे और आपकी अपनी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी, उस वक्त अगर हमें एक फेयर्स या फ्यूरियस एक्शन करना पड़ता है तो उसकी कोई बुनियाद बनेगी, उसका एक तरीका बनेगा। लेकिन इस तरह अंधाधुंध जाके कभी किसी तरीके से, दुनिया भर में आज तक ऐसा नहीं हो सका कि कोई एप्लीकेशन ऑफ मिलिट्री फोर्स की जाए। ये वो चीजें हैं जिनको कि हमें मद्देनजर रखना चाहिए। मेरा ख्याल है सियासी तौर पर हम एक तौर पर नाकाम हो चुके, लेकिन एक ऑल्टरनेट पोलिटिकल थॉट की जरूरत है जिसको कि फौरी से पहले उसको हमें अमल में लाना चाहिए ताकि हम वहां पर कुछ हालात को किसी तरीके से पहले काबू कर सकें। ठीक हो गया। रजा रूमी साहब, किस तरह रीड कर रहे हैं बलूचिस्तान के मारूजी हालात को? ऊपर एक वॉर लाइक सिचुएशन की भी बात हुई, शहजाद साहब पूरी अभी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि रिमूव द गवर्नमेंट एंड देन ऑल्टरनेट आप गवर्निंग सिस्टम दें, उनको देखते हुए कि जिनको वो ट्रस्ट करते हैं, मगर जहां आपके बॉर्डर के ऊपर कुछ हो तो उसको भी आप सख्ती से निपटें। क्या सियासी ऑप्शंस के अंदर से ही रास्ता निकाला जाए या इस वक्त की जो हालात हैं वो सियासी ऑप्शंस को बिल्कुल महदूद कर रहे हैं? आयशा, देखिए बहुत कुछ जो है वो कहा गया है और यकीनन मैं समझता हूँ कि बहुत से ऐसे नुकात जो है बलूचिस्तान की सिचुएशन के बारे में आपने अपने इब्तदाई में भी कह दिए। सबसे पहले जो मसला वहाँ के अवाम का है, गुर्बत और जिस तरह से वो महसूस, उनकी जो एहसास महरूमी है उसका भी तो तदारुक करना होगा ना। और वो ठीक है, वो उसमें वक्त लगता है, लेकिन कम से कम उसको एक्नॉलेज करके उस पर कुछ तो किया जाना चाहिए। और यही वजह है कि सियासी जो हल होता है वो हमेशा अहम होता है और देर पा उसके असरात होते हैं। ये बात दुरुस्त है कि अभी जो दहशत गर्दी के वाक़यात वहाँ पर हो रहे हैं उनमें तेज़ी आई है, उनको टैकल करना हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान हुकूमत का अब एक अव्वलीन प्रायोरिटी बन गई है। और यकीनन उसके लिए जो भी इक़दामात उठाए जाएंगे वो ज़रूरी होंगे, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान से जो समझा जाता है कि वहाँ से उनको सपोर्ट मिल रही है या हिंदुस्तान जो है वो उनकी मदद कर रहा है या हथियार दे रहा है, जो भी इस वक्त रियासत ने डिटेल्स शेयर की हैं, यकीनन उनको वो तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या साथ में सियासी डायलॉग और सियासी जो प्रोसेस है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। मसला ये है कि नवाब अकबर बुगटी की शहादत के बाद से जो बलूचिस्तान की ये शोरिश जो है, इंसर्जेंसी जो है, ये दोबारा से जब से रिवाइव हुई है, डायलॉग की बात तो बहुत की गई है, लेकिन अमलन उस पर अब जो है वो नहीं काम किया गया उस तरीके से जैसे कि एक मैच्योर रियासत जो है वो अपनी एक इकाई, अहम इकाई के साथ ट्रीटमेंट करती है। कभी आधे वो डायलॉग स्टार्ट होता है, फिर रोक दिया जाता है, फिर ऐलानात होते हैं, पैकेजेस आते हैं, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। और ये सबसे बड़ा गैप है कि ये जो दूरी है पिछले 20 साल में ये और बड़ी है। और आज इसी का शाखसाना हम देख रहे हैं, जो वहाँ पर दहशत गर्दी भी है, नाराज़गी भी है और गम गुस्सा भी है। अभी देखिए कराची में जो एहतजाज जारी थे, वहाँ भी बहुत लोगों को आज भी गिरफ्तार किया गया है, वीकेंड पे भी किया गया है। बलोच यकजहती कमेटी जो है उसके वर्कर्स को भी किया गया है। उनका जो की मुतालबा है गुमशुदा अफराद का, उसको कम से कम एड्रेस तो किया जाए। ये बात तो नहीं हो सकती कि वो लोग शोर मचाते रहें और उस पर बिल्कुल भी कोई ध्यान ना दिया जाए। वो एक अहम बात है और अहम नुक्ता है। और पाकिस्तान का आइन जो है, पाकिस्तान के जो कवानीन है मरवजा, वो भी इसकी इजाज़त नहीं देते कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो लापता कैटेगरी में हो। सीधी सी बात है। और इसलिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें और पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर एक पॉलिसी वज़े करे। उसमें बिल्कुल दहशत गर्दी है, बैरून मुल्क जो भी सपोर्ट आ रही है उसको भी टैकल किया जाए। वो काम है, वो अफवाज पाकिस्तान करेंगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज करेंगी, लेकिन बलूचिस्तान की जो पॉलिसी है सियासी हवाले से वो सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। वो इनिशिएटिव नहीं दिखाई दे रहा, बदकिस्मती है जी। सिविलियन गवर्नमेंट को किरदार अदा करना होगा, अवाम की नाराजगी को दूर करते हुए, उनके कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए, सियासी रास्ता लेते हुए दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिविल अवार्ड्स की। ये हर साल मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं? इस ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हर साल 23 मार्च को हुकूमत पाकिस्तान जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सिविल एजाज़ देती है। सदर पाकिस्तान ने यौम पाकिस्तान पर नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली 69 मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात को सिविल अवार्ड से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने 15, गवर्नर सिंध ने 12 और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने 7 शख्सियात को आला सिविल एजाज़ात दिए। इन शख्सियात को निशान पाकिस्तान, हिलाल इम्तियाज़, सितारा शुजाअत, सितारा कायद आज़म, तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी, तमगा पाकिस्तान समेत दीगर आला एजाज़ात दिए गए। वो तमाम लोग जिन्होंने हकदार होने की बिना पर अवार्ड वसूल किए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मगर गुज़िश्ता चंद बरसों से जब भी ये मौका आता है तो साथ ही ये बहस भी शुरू होती है कि इन अवार्ड्स में सिफारिश और दबाव का भी अमल दखल होता है, जिसके बायस इस सारे प्रोसेस में शफाफियत नहीं रहती। इसी वजह से इन अवार्ड्स और बहुत से अवार्ड्स लेने वालों को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। नाक़िदीन के मुताबिक हुकूमतों की जानिब से सिविल अवार्ड्स मेरिट की बुनियाद पर कम और ज़ाती ताल्लुकात, पसंद नापसंद और वफादारी की बुनियाद पर ज़्यादा दिए जाते हैं। चूँकि विफाकी हुकूमत की खुसूसी कमेटी इन अवार्ड्स के लिए चुनाव और फहरिस्त को हतमी शक्ल देती है, लिहाजा जिसकी हुकूमत होती है उसके अपने लोग अवार्ड्स के ज़्यादा मुस्तहिक करार पाते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों में मिलने वाले अवार्ड्स को अगर देखा जाए तो नाक़दीन की बात बहुत हद तक दुरुस्त भी मालूम होती है। बहुत से ऐसे लोग भी इनाम याफ्ता हो चुके हैं जिनकी बज़ाहिर कोई गरां कदर खिदमात नहीं, और बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई आला सिविल अवार्ड के मुस्तहिक हैं मगर उनको अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि इन अवार्ड्स की अहमियत क्या है। अगर वाकई सिफारिश, ज़ाती पसंद और ताल्लुकात की बुनियाद पर ज़्यादा अवार्ड दिए जाते हैं तो फिर क्या इन इनामात की कोई अखलाकी और अलामती हैसियत बाकी भी रह जाती है। अहम सवाल यह भी है कि क्या कौमी सतह के आला अवार्ड्स देने के लिए मजीद शफाफ तरीक़ाकार नहीं होना चाहिए। कैपिटल इन द 21st सेंचुरी जैसी शोहरा आफाक किताब लिखने वाले फ्रांसीसी मईशतदान थॉमस पिकेटी ने रियासत का सबसे बड़ा एजाज़ वसूल करने से इनकार करते हुए कहा था, मैं नहीं समझता कि हुकूमत का काम ये तय करना है कि कौन इज्जतदार है। बेहतर होगा कि हुकूमतें माशी तरक्की की बहाली के लिए कुछ काम करें। थॉमस के इस जुमले से सवाल पैदा होना भी वाजिब है कि क्या हुकूमतों को ऐसे सिविल अवार्ड्स देने भी चाहिए। इसी पर हम अपने पैनल के सामने सवाल रखेंगे। नुमाया कारकर्दगी पर कौमी एजाज़ात तनकीद की जद में मुल्क कौम के लिए गिरां कदर खिदमात पर मिलने वाले सिविल अवार्ड्स हर साल मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं। हसन निसार साहब। देखिए, सवाल का जवाब तो आपने बड़ा भरपूर खुद दे दिया है। जहाँ मेरिट की मौत होगी वहाँ मुतनाज़ हो जाएगा सारा मामला। और इन तमगों के लिए अब आम तौर पे जो लोग लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो है ठीकरे और टप्पे, हकारत से, जिनकी कत्तन कोई औकात नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये घर घर की बात है। आपके मुल्क में कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ मेरिट को तरजीह दी जाती हो। ज़ाती पसंद नापसंद होती है चमचागिरी की बुनियाद पे, अदरवाइज तो पसंद के अच्छा। लेकिन कुछ लोग बियॉन्ड दिस, फैज साहब को, मंटो साहब को आप दें ना दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, मेरिट की ये जो पामाली है ये मामूल बन चुकी है और बात नई नहीं है। एक छोटा सा वाक़या सुन लें। पीटीआई के दिनों की बात है, पाकिस्तान की साबिक सुपरस्टार शबनम, हम सब जानते हैं, वो बांग्लादेश से आई हुई थी। वो मुझसे मिलने आई, चाय वगैरह से फारिग हो के हम लाइब्रेरी में बैठे थे कि अचानक पीटीआई के मिनिस्टर शहरयार आफरीदी वो आ गए। अच्छा, शबनम को बहुत एहतराम से मिले। कुछ देर के बाद शबनम रुखसत हो गई तो मैंने शहरयार आफरीदी को कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है जिसका हिसाब कोई नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा यार इनके लिए अगर कोई अवार्ड वगैरह आप करो, जो चंद महीनों बाद आने वाला था, तो मैंने कहा इस बांग्लादेशियों को भी एक अच्छा मैसेज आएगा, बट दैट्स ऑल। अच्छा, वो कंफर्म हुआ। 11th आवर को पता नहीं क्या गड़बड़ हुई कि वो कराची की एक मॉडल, मैं नाम नहीं लेता, मॉडल कम एक्ट्रेस, जिसका शायद मुझे नाम याद भी ना हो, मैं मशकूक हूँ। अल्लाह की कसम मुझे इतना दुख हुआ और इतनी कराहत कि आई कॉल्ड इमरान खान एंड आई टोल्ड हिम, मैं कहो बात सुनो, सही, मैं तो ज़िंदगी में सिफारिश वगैरह पे लानत भी नहीं भेजता, ये क्या किया है उसने। मैं थोड़ी मुनाफकत करूँगा, उसने 2-4 तबर्रे बोले एक बंदे के बारे में
کہ یہ اس کا کارنامہ ہے کراچی کی, یہ ماڈل اس کی دوست ہے, اور یہ ٹھیک ہو گیا, وہ یہ تو حال ہے. میرٹ درست ہو گیا. زیغم صاحب, تاثر کیوں بنے کہ اعزاز میرٹ پر ہے نہیں ہے؟ ہم بہت پولرائزڈ ہو گئے ہیں اس باعث ہے, اور پھر اس تاثر کی وجہ سے وہ لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں جو ڈیزرونگ ہے, جن کا درست میں ایوارڈ ہے. مگر اگر اس طرح کی باتیں ہر سال میرٹ کے اوپر اٹھیں گی, ایوارڈ دیے جانے والے پر اٹھیں گی, تو پھر تو پورے کا پورا معاملے کے اوپر ہی سوال اٹھ جائے گا. اس کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ ایوارڈز اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ریاست خود ایک مذاق بناتی ہے اپنے آپ کو. اب سوال یہ ہے کہ ایوارڈ دیے کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیے, اس ایوارڈز کے ذریعے سے ریاست دکھاتی ہے کہ وہ کیسا معاشرہ چاہتی ہے, اس کے خیال میں ریاست کے آئیڈیل شہری کیسے ہیں, کس طرح لوگوں کو کس طرح کا بننا چاہیے. سوشیالوجی میں ایک ٹرم ہے, آپ نے تو ٹامس پیکٹی کا بتایا جنہوں نے کہا کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, وہ اکانومسٹ تھے لیکن سوشیالوجیکل ڈیفرنٹ ہم دیکھتے ہیں اس کو. دیکھیں, بوڈیو بہت بڑے سوشیالسٹ, انہوں نے کنسیپٹ دیا, اور وہ کنسیپٹ ہے سمبولک کیپٹل کا, کہ یہ ایک سرمایہ ہے, لوگ اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. معاشرہ جس چیز کی قدر کرے, جس چیز پر ایوارڈ دے, جس کا احترام دے, اور یہ ہائیسٹ لیول کا احترام ہے, لوگ ویسا بننا چاہتے ہیں. تو ریاست اس طرح کے شہریوں کو ایوارڈ دیتی ہے جس طرح کے شہری وہ چاہتی ہے, تاکہ لوگ اس طرح کی محنت کریں, اس طرح کے بنیں. اب پاکستان میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر چیز, پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ پیٹرنیج کے گرد گھومتا ہے. ٹھیک, آپ کو ایم این اے کی ٹکٹ بھی اسی پہ ملے گی, آپ کو وزارت بھی اسی پہ ملے گی, آپ کو ٹھیکہ بھی اسی پہ ملے گا, آپ کو سب کچھ خوشامد پہ ملے گا. کہ آپ نے کسی باز کے ساتھ لگنا ہے, کسی پیٹرنیج کے تھلے لگنا ہے, اور وہ آپ کا جو پیٹرن ہوگا وہ آپ کو متعین کرے گا. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ ان ایوارڈز میں سب لوگ اس طرح کے, بالکل درست. ہر سال بہت سے لوگ ایسے اس میں ہوتے ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, جن کا حق ہے, لیکن اس میں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. کہ جب حقدار لوگ, اب اس میں بھی قابل لوگ موجود ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, آپ نے منع کیا, لیکن اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کا ہم سب احترام کرنا چاہیں گے, ہم سمجھتے ہیں حق ہے ان کا, لیکن کیا ان حقداروں کی حق تلفی نہیں ہوئی کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ جب ایسا تاثر بنے گا تو سب پر سوال اٹھ جائے گا. بعض اوقات ہنستا ہے, پھر وہ بھی مشکوک ہو گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. آپ نے دیکھیں, آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا کہ کون ان کو سلیکٹ کرتا ہے, نامینیشن کا طریقہ کیا ہے, وہ کمیٹی کہاں ہے, کسی شعبے کے وہ کون سے ایکسپرٹس کی کمیٹی ہے جس پر کوئی سوال نہ کر سکے کہ ہاں یہ 5 جرنلسٹ سینئر چنیں گے کہ جرنلسٹ کس کو ملے گا, اور ان 5 سینئر جرنلسٹ شعبوں کے ایکسپرٹ نہیں, ایکچولی یہی ہونا چاہیے, یہ 5 یا 10 ادیب ہوں گے. درست. یہ جب تک نہیں تو ریاست اپنے آپ کو مذاق بنواتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بریک پہ چلتے ہیں, مگر بریک سے آ کے آپ کو بتائیں گے کہ ایک ایسے شخص نے شکوہ بھی کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں ڈیزرونگ ہوں مگر 4 سال سے انتظار میں ہوں. اس بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستانی کوہ پیمائش شہروز کاشف, جنہوں نے یہ شکوہ کیا ہے گزشتہ روز کے 4 گنیز ورلڈ ریکارڈ رکھتے ہیں, 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیوں کو سر کیا ہے. کم عمر ترین کوہ پیماؤں 4 سال سے سول ایوارڈ کا منتظر ہوں. رضا رومی صاحب, اب اعزازات کے اوپر اگر سوال اٹھنے لگ جائے میرٹ کے اوپر, تو پھر اس طرح سے تو لوگ آ کر بتائیں گے کہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں, ہم ڈیزرو کرتے ہیں. ڈیزرونگ جو جنہیں ملے گا ان پہ بھی سوال بنے گا, جو ڈیزرونگ نہیں ہے دیا جائے گا اس کی وجہ سے معاملہ اور خراب ہوگا. تو کیا درست انداز ہے اعزاز دینے کا؟ دیکھیے, اب درست تو اس میں کچھ نہیں ہوتا عائشہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس طرح کی سبجیکٹو جو ہے چوائسز کریں گے, یعنی کہ وہ معروضی کسی کرائیٹیریا یا پیمانے پر وہ مبنی نہیں ہوں گے, تو اس پہ اعتراضات اٹھیں گے. جن کو نہیں ایوارڈ ملا, جو سمجھتے ہیں کہ وہ حقدار ہیں, وہ شور مچائیں گے, وہ دوسروں پہ تنقید کریں گے, اور جن کو مل جاتا ہے وہ پھر خوشی سے پھولے نہیں سماتے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ خوش نہیں کر سکتے کسی کو ہر حال میں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ابھی اس سال کا واقعہ نہیں ہے. یہ اگر آپ دیکھ لیجئے کہ متواتر ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ان ایوارڈز کی وہ اہمیت نہیں رہی جو شاید ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سفارش, پرچی, پسند ناپسند اتنی واضح ہو چکی ہے,
اور کہ اب اس کا علاج جو ہے وہ خدا جانے کیا ہوگا، ایک لا علاج مرض دکھائی دے رہا ہے. یعنی کہ پچھلے اگر آپ سالوں میں دیکھیں تو اتنے بیوروکریٹس جو ہیں ان کو نامزد کر دیا گیا اور ان کو ایوارڈ دے دیے گئے. اب وہ اللہ جانے کس بنا پر کیا گیا، جبکہ پورا ملک شور مچاتا ہے بیوروکریسی کی کارکردگی کے اوپر. تو وہ خود ہی جو ہے وہ لسٹیں بناتے ہیں، خود ہی ایک دوسرے کو تمغے دے دیتے ہیں. ابھی بھی ایک صاحب کو دیا گیا ہے جو کہ خود جن پہ کیس چل رہے ہیں. جی ان پہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. اچھا، اور پھر آپ دیکھیے کہ بہت سے پاکستان کے نامور جو ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہیں، آرٹسٹ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے کوئی واقعی اس معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے، وہ اکثر اوقات جو ہے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. حسن صاحب نے منٹو کا ذکر کیا تو منٹو کو بھی پتہ نہیں کتنے 4-5 دہائیوں کے بعد ایوارڈ دیا گیا تھا، کوئی آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے. تو یہ بالکل ایک جوک بن چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں رہی. سوری ٹو ساؤنڈ ویری درست ہو گیا رضا صاحب. ہاں جی شہزاد صاحب، کیوں ریاست بتاتی ہے کہ وہ کیسا معاشرہ چاہتی ہے، کیسے لوگوں کو ایوارڈ دے رہی ہے، تو ریاست کیوں یا حکومت کیوں اس طرح کا پروسیس کو لیڈ کر رہی ہے جس کے اوپر سوال اٹھے جو خود مذاق بنے؟ کیا یہ ایوارڈ ہمیشہ ہی متنازع رہے؟ نہیں. کیا یہ ایوارڈ حقدار کو کسی زیادہ حقدار کو نہیں ملے اور کچھ جو ایسے لوگ جن کا حق نہیں تھا ان کو مل گئے؟ میرا نہیں خیال ایسی بات ہے. میرا خیال ہے وہ ایرا، وہ وقت اپنا آپ دکھاتا ہے جب کسی ناحقدار کو اس کو خام خواہ میں کوئی ایوارڈ دیا جائے. اور جب تک حقدار کو اپنا حق ملتا رہے گا ایوارڈ کی شکل میں، میرا خیال میں کہ وہ معاملہ، وہ معاشرہ، وہ نظام آگے چلتا رہے گا. ابھی تک ہم چل ہی رہے ہیں. آج کے ایوارڈز کی وجہ سے مجھے پتا ہے چند نام شاید اس قسم کے ہوں گے، گو کہ آپ نے نام نہیں لیے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کہاں پہ آ کے یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے جو ایوارڈ یافتہ لوگ تھے وہ اس کے حق کے نہیں تھے. اس کے اوپر بھی بڑا واضح اور کلیئر چیز ہونی چاہیے. دیکھیے، ایوارڈ مانگ کے کبھی نہیں لیا جاتا. ایوارڈ گورنمنٹ جو ریکگنیشن کرنے والی باڈیز ہیں وہ خود سے دیں. کوئی سفارش نہیں ہونی چاہیے، کوئی پرچی نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ کو مل رہا ہے تو وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کو غالباً کسی نے ریکگنائز کیا. کس وجوہات پہ؟ آپ کی لمبی خدمت کی وجہ سے، اپنے کسی شعبے کے اندر بڑا عرصہ آپ نے گزارا، تندگی سے کام کیا. گراں قدر خدمات ہو سکتی ہیں بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی، ایکسٹراڈنری جسے کہا جاتا ہے. اگر ایسا کوئی کام کیا ہے اس کی ضرور تمیز ہونی چاہیے، اس کی پہچان ہونی چاہیے. بنیادی بات کیا ہے کہ گھوڑے اور گدھے میں فرق کیا جائے. ان تمام شعبوں کے اندر جو گھوڑے ہیں ان کو گھوڑوں کے طور پہ ہی سامنے پیش کیا جائے. جب بھی آپ کسی گدھے کو گھوڑا بنا کے بھیجے تو ایک چیز یاد رکھیں کہ وہاں پہ جا کے جب وہ لینے جائے گا تو وہ اس کی آواز ایسی ہی نکلے گی جو گدھے والی ہوتی ہے، کیونکہ وہ گدھا ٹھیک ہو گیا. تو گدھے کو آپ گھوڑا بنا کے کبھی پیش نہ، وہ کبھی گھوڑا بن سکتا ہے. درست. تو جو گھوڑے ہوں گے ان کا حق ہے کہ وہ اپنا رول اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں، اور جو گدھے ہوں گے وہ ویسے ہی پہچانے جائیں گے. کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کریں گے، آواز ایسی نکلے گی جو بتائیں گے کہ وہ گدھے ہیں. باقی آپ کا سوال صحیح ہے. اس کے لیے کوئی ایک ایسا طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے، خاص طور پہ سول ایوارڈز کی بات کر رہا ہوں، کہ جہاں پر کہ ایک نیوٹرل قسم کی باڈی ہو جو کہ آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرے. ٹھیک ہو گیا جی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.